बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को नामजद किया बतौर वज़ीर आला KP के और अली बिन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगा तो मुख्तलिफ धड़े एक्टिव हो गए। हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों की इस वक्त नज़र KP की हुकूमत के ऊपर है और इसका पूरा एहतमाम और इंतज़ाम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम आज़ाद अरकान को उनके नोटिफिकेशन और लिस्टें जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने सारे धड़े हैं जो इमरान खान की इस नामजदगी को चैलेंज कर रहे हैं। अब किस तरह चैलेंज किया जा रहा है, इसके दो तरीके हैं जी। एक तो सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ कल रात से जब से ये ऐलान हुआ मुख्तलिफ धड़े इस वक्त एक्टिव हो गए और वो अपने लोगों को इस चॉइस से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अली बिन गंडापुर, उनके हवाले से ये बताया जाता है कि बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने 2-3 दिन पहले पूरा जोर लगाया और आखिरी जो मीटिंग हुई है अली बिन गंडापुर की 3 घंटे की, जिसमें तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दी गई, उससे पहले इस फैसले को रिवर्स करने के लिए तमाम धड़े एक्टिव रहे, लेकिन इमरान खान के इस फैसले को वो तब्दील नहीं करवा सके। जहां तक KPK में इस्तीफे का ताल्लुक है तो आज जो खबर आई है उसके मुताबिक जो गवर्नर हाउस के लोग हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि अली बिन गंडापुर की तरफ से कोई हमें इस्तीफ़ा भेजा गया। खबर के मुताबिक अली बिन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा है उसकी कॉपी उनके सेक्रेटरी को और जो उनकी इंतज़ामिया थी गवर्नर हाउस की उनको ये दिया, लेकिन बताया जाता है कि जनाब हमें अभी तक कोई इस्तीफ़ा जो है वो मौसूल नहीं हुआ। और फिर से पेशावर में गवर्नर हाउस और फिर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मेरी बात हुई और मैंने दोनों सिचुएशन जो है उनके सामने रखी तो पता ही चला गवर्नर हाउस वाले ये कहते हैं जी कि हमारे पास इस्तीफ़ा आया नहीं है। जो वज़ीर आला साहब के सेक्रेटेरिएट है वो ये कहते हैं कि हमने रात ही को इनको ये जो इस्तीफ़ा था वो अरसाल कर दिया। फिर गवर्नर हाउस वालों से बात हुई तो ये बताते हैं जी कि ये कोई सिर्फ इस्तीफ़ा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर से शेयर कर दिया, ये एक पूरी समरी होती है और हमें अभी तक कोई समरी मौसूल नहीं हुई। अब ये इस्तीफ़ा कहाँ गया, किसके पास है और क्या इसे जानबूझकर रोका जा रहा है। 48 घंटे का जब ये समरी मौसूल होती है गवर्नर के पास ये टाइम होता है कि उसने इसके ऊपर दस्तखत करने हैं और फिर इसको बाकायदा इनिशिएट किया जाएगा, समरी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर नामजदगियाँ हैं, पूरा एक प्रोसेस है। अभी बताया जाता है जी कि गवर्नर हाउस जो शेख वकास साहब हैं उनकी तरफ से कि गवर्नर हाउस की जानिब से अली मीन के इस्तीफे के वसूल होने वाली कॉपी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस स्टाफ ने इस्तीफा रात 10:57 पर वसूल किया। अब ये जो स्पेसिफिक टाइम ये बताया जा रहा है क्योंकि जब आपको वो समरी मौसूल हो जाए तो वो 48 घंटे का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है जिसमें आपने उसके ऊपर दस्तखत करने, उसको अगली स्टेज पे लेके जाना है। तो इसलिए इसको 10:57 का कैटेगोरिकली उन्होंने ये टाइम जो है वो शेयर किया, लेकिन जो गवर्नर हाउस वाले हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं मिला। अब पेशावर में कुछ और लोगों से भी मैंने बात की और समझने की कोशिश की कि ये चल क्या रहा है, क्यों वो ये कहते हैं जी कि टाइम बाय किया जा रहा है। मैंने कहा अली बिन गंडापुर तो बहुत क्लियर है, वो कहता है कि मैंने अब नहीं वज़ीर आला रहना क्योंकि ये इमरान खान की जो सीट थी अमानत थी और मैं उनको वापस कर रहा हूँ। तो उनको ये बात मालूम है कि अगर वो कंटिन्यू करने की कोशिश भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उन्हें नहीं छोड़ेगा, आवाम नहीं छोड़ेगी। तो अब रास्ता क्या है? आप इमरान खान को नाराज करके एक सूबे की हुकूमत तो नहीं चला सकते, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपने पेशावर के जलसे में अवाम का रिएक्शन देख लिया तो वो ये कहते हैं कि नहीं ये इनके लिए नहीं, ये उनके लिए है। मैंने कहा किन के लिए? तो उन्होंने कहा जी कि कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह KP की हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, इनके दरमियान एक कोalition गवर्नमेंट बना दी जाए और किसी एक को हुकूमत दे दी जाए। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं और दोनों स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें और फिर बैकडोर जो चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर जब इनके नंबर गेम सही हो जाएगी, नंबर पूरे होंगे, 22-23 लोग इनके पास आ जाएंगे जिसके बारे में ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि ये मुतालबा है जुनैद अकबर साहब का, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों का। शेख वकास साहब बाकी लोगों ने कहा कि जो 22-23 लोग हैं इनके बारे में बताया जाए जो बयान हल्फी देकर आए। तो सर ये 22-23 लोग जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। हाँ, फ़र्क ये ज़रूर पड़ेगा, अक्सर लोग ये इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं KP के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो बार बार कह रही है ना कि इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इमरान खान। सर यहाँ पर लोग कुरान पर हाथ रखकर हुकूमत का हिस्सा बन गए, यहाँ पर
अली मीन गंडापुर, जिसे फूलों के हार पहनाए गए, आप देख लें कि 2 साल, 1 साल, 1.5 साल उसने गुजार लिया, इमरान खान को धोखा दे रहा था। इस तरह के कई लोग हैं जो कुर्सी पर नहीं बैठे हुए, इसलिए आपको नजर नहीं आते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, जितने ये लोग हैं, कुछ को निकाल कर जो डाई हार्ड किस्म के इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, सर सब एक कोशिश में हैं कि किसी तरह ये कुर्सी उनको मिल जाए, और इसके लिए भरपूर तरीके से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। मैं भी आपको ये खबर भी दे दूं कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर, और फिर जो आप तकरीरें हैं ना, इख्तियार वली साहब जैसे लोग, और फिर ये वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बाकी जो लोग हैं, इनकी तकरीरों के अंदर जो केपी के हवाले से और अली मीन गंडापुर के हवाले से आप अगर इसका मवाजना करें तो आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आज मुतादिद आर्टिकल्स जो हैं वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर लिखे गए, और ऐसा लगता है कि ये फरमाइशी आर्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पर गंडापुर का जवाल, और अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की अहलिया और बहन से महाजराई महंगी पड़ गई। ये उन्होंने उसकी एक एंगलिंग की है, और ये उनका तज्जिया है, ये कोई खबर नहीं है, उनका तज्जिया है। और वो ये कहते हैं कि कभी पार्टी के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में शुमार होने वाले गंडापुर अलीमा खान के साथ इक़्तिदार की कशमकश और बुशरा बीबी के साथ पुरानी खलीज के बाद सियासी तौर पर कमज़ोर पड़ गए। ज़राए के मुताबिक गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की इब्तदा गुज़श्ता साल उस वक्त हुई जब पीटीआई ने इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ एहतजाजी मार्च का फैसला किया। वही मार्च जो बाद में पुरतशद्दुद हो गया। गंडापुर ने उस वक्त सिक्योरिटी वजूहात और हिकमत अमली के तहत रैली को संजानी पर रोकने का मशवरा दिया, लेकिन बुशरा बीबी ने उसे रद्द करते हुए मार्च को डी चौक तक जारी रखने पर इसरार किया। देखें, मैं आपको बात बताऊं, खान साहब के अलावा पार्टी के अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे वो ख़ानदान के लोग हैं जो इस ख़ानदान के साथ जुड़े, या फिर पार्टी के लॉयल वर्कर्स जिनके ऊपर इमरान खान को हमेशा से यकीन था, सर ये कन्फ्यूजन जानबूझकर हमेशा रहेगी, क्योंकि इमरान खान का जो एक्सेस है वो पार्टी के लोगों तक नहीं है, मीडिया तक नहीं है, कोई सवाल इंडिपेंडेंट कर नहीं सकता। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इमरान खान से सवाल पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाती। तो ये इस पूरे माहौल के अंदर फिर सर फैसले और इन फैसलों का असर क्या पड़ेगा आने वाली सियासत पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर, सर वो पड़ता है। आज आप लोग देख लें कि बुशरा बीबी अलीमा खान की साथ जो इख्तलाफात थे, इनको एमआई का आपने हिस्सा बना दिया, और वो अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर, अगर जो इमरान खान कह रहे थे ना, अगर आप करते रहते जलसे जुलूस और इस महाज को गर्म रखते, तो शायद ये इतना आसान नहीं होता। अली मीन गंडापुर की लॉयल्टीज़ के ऊपर शक होने लग गया। उन्होंने जो कुछ अब तक किया है वो किसी तरह भी इमरान खान का मुकदमा लड़ने वाला माहौल नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी वाला माहौल था। खान साहब यानी जो आखिरी वक्त में इमरान खान उन्हें कहते हैं जी मुझे आप आकर मिले, और वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे दस्तखत नहीं करते। तो अली मीन गंडापुर ने अपने लिए ये खुद जो ये माहौल बनाया, और आज अली मीन गंडापुर जिन वर्कर्स को छोड़कर डी चौक से गए थे, वो आज वर्कर्स आपके साथ नहीं खड़े। तो सर ये माहौल है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, और इख्तियार वली साहब जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि 2 औरतों ने केपी को तबाह कर दिया। अब देख लें कि उनके मुतादिद बयानात हैं, और वो इस वक्त तोपों का रुख जो है वो ख़ानदान की तरफ है, इमरान खान की तरफ है। अली मीन गंडापुर की तरफ आपको खैर तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, जो आज की गुफ्तगू हुई है केपी में कुछ लोगों से बात करने के बाद। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोबारा से सीज़ फायर हो गया है, और अब इनकी ये कोशिश होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पे ये कोशिश होगी कि वो किसी तरह केपी में इस हुकूमत को सिक्योर करें, या फिर फजल रहमान साहब से कोई डील कर ली जाए। और फजल रहमान साहब वैसे ही सबसे नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं, नून लीग से भी नाराज़ हैं, और अगर फजल रहमान को ये हुकूमत मिल जाती है और 22-23 लोग जाकर इनके हक़ में पार्लिमान के अंदर वोट देते हैं इनकी मर्ज़ी के जो वज़ीर आला है, तो फिर यकीनन हालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर में मुश्किल हो जाएंगे। आप जलसे जुलूस नहीं कर सकते, आप केपी के अंदर भी जैसा पेशावर का जलसा हुआ इसकी इजाज़त नहीं होगी। जो माहौल पंजाब में था वही माहौल आपको वहाँ नज़र आएगा। और एक बात आपने याद रखनी है, आज जो इख्तियार वली साहब की तकरीर है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो वो बार बार ना इदारों की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो औरतों के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, सख्त तकरीरें। सर मसला तो यही था ना कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान जब आएगा तो फिर आप उसे खामोश नहीं कर सकते।
تو کیا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی سے یہ الیکشن ہونے دے گی، انتخاب ہونے دے گی، اور جو اقتدار اس وقت کے پی کے کا ہے اس کی منتقلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی دوسری شخصیت، نامزد کردہ عمران خان کی شخصیت کو منتقل کرنے دے گی؟ تو سر ابھی بہت سارے سٹیجز ہیں جسے پاکستان تحریک انصاف نے سیکیور کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، ایک تو انہیں بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایس کے پاس جانا چاہیے اور اپنی لابنگ کریں، کیونکہ سر دوسری طرف سے لابنگ شروع ہو گئی ہے، اور اگر یہ محاذ تحریک انصاف کا ان سے چھن گیا تو پھر جو احتجاج کے پی میں آپ کر سکتے تھے وہ بھی احتجاج نہیں ہوگا، اور یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کے اچھا آپ تو سر ڈوب گئے، آپ پوری پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوتا، آپ دھڑے نہ بناتے، آپ جنید اکبر کے خلاف سازشیں نہ کرتے، آپ عمران خان کی بہنوں کے خلاف سازش نہ کرتے اور ڈٹ کے کھڑے رہتے، تو سر اس کے پی کے سے کسی کا باپ بھی آپ کو نکال نہیں سکتا تھا۔ آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تو پھر آپ دوسروں سے کیا گلہ کریں گے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں نئی حکومت بننے کا ہی کابینہ میں تبدیلیاں جو ہیں وہ کر دی جائیں گی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ٹیم جو ہے تبدیل ہوگی، علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی اور جو ان کے باقیات ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے پارٹی سے الگ کر دیا جائے گا۔ اب وہ بھی سر پریشانی ہوں گے کہ یا تو ہم سہیل آفریدی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، یا پھر جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور اپوزیشن کے اتحاد میں شامل ہو جائیں۔ اب میرا نا تمام جو تحریک انصاف کے دوست جو ہیں جتنے بھی دھڑے ان کو ایک مشورہ ہے کہ سر یہ آخری جنگ ہے، یاد رکھیے گا جیسا علی امین گنڈا پور کا نام و نشان جو ہے پاکستان کی سیاست سے ختم ہو گیا نا، اسی طرح آپ نے اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، اور اگر یہ ووٹ جو عمران خان کی امانت تھا اسے نہ دیا نا، جس پہ عمران خان کا اس وقت وزن ہے، نامزد جس شخص کو کیا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کی 7 نسلوں کو بھی، چونکہ یہ جو خیبر پختونخوا کی جو سرزمین ہے یہاں پر لوگ بھولتے نہیں ہیں اور آپ کو بھولیں گے نہیں، آپ کے بچوں کا بھی یہ تعاقب کریں گے، اور اگر کبھی انہوں نے کوشش کی نا کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا، آپ کی 7 نسلوں کو ووٹ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور پیسے کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے گا، ضمیر کی آواز پر فیصلہ کریں، اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ آزاد ہیں، یہ آپ کا کسی دھڑے سے تعلق ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور کو ابھی بھی سیکھنا چاہیے اور سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کریں اور میک شور کریں کہ لوگ سہیل آفریدی کو ووٹ دیں، بلکہ اگر آپ کے 91 کا نمبر ہے کوشش یہ کریں کہ یہ 96-97 تک نمبر چلا جائے، اور آپ کے مخالفین کو کے پی کے اندر بری طرح جو ہے وہ ہار نصیب ہو، اور اس کے لیے کوششیں کریں۔ اطلاعات سر یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک تو خان صاحب نے پوری جو کابینہ ہے اسے اب چینج کرنے کا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے اس سب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور ان کی جگہ جنید اکبر کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بھرپور ایگریسو ٹیم کے ساتھ عمران خان میدان میں اتریں گے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو طلال چودھری صاحب، اختیار ولی صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو انہوں نے نا کچھ باتیں اور جو الزامات لگائے ہیں۔ وہ الزامات کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو لوگ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں ان کا ایک ماضی ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے رہے۔ تحریک انصاف انتشاری ٹولہ دہشت گردوں کو واپس بلا کر بسایا، مٹھی بھر دہشت گردوں کو جیل میں بیٹھے شخص سے مدد ملتی ہے، بھگوڑے اور اشتہاری مراد سعید کے ساتھ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سر پہلے دن سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ 9 مئی ان لوگوں نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا، 9 مئی کے ملزمان کو ہم کیسے بخش دیں، اسی بیانیے کے اوپر انہوں نے سر اپنی پوری امپائر کھڑی کر لی ہے۔ عمران خان کا جیل میں رہنا ضمانت ہے ان کی حکومت کا، جس دن عمران خان باہر آ گئے یا ان میں سے کوئی ایک آگے پیچھے ہو گیا تو سر یہ نظام گر جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے، اور صرف میدان میں جنگ لڑ کے آپ انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ اگر آپ کے یہ دھڑے مضبوط ہوتے تو اب ان کی لڑائی ہوئی تھی نا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر رابطے ہوتے تو آپ جو بازی ہے وہ پلٹ سکتے تھے، لیکن
यहाँ पर लोग कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, लोगों को ये शौक है कि वो सेनेटर बन जाए, किसी को किसी कमेटी का सरबराह बना दिया जाए, और जब तक इमरान खान जेल में है इस नाम को हम किसी तरह जो है वो कैश करवा लें। अब जिन लोगों को कहा इमरान खान ने कि आपने सुहेल अफरीदी साहब को वोट देना है, उन पर इल्ज़ाम क्या लग रहा है? अभी आप इस भाई के सारे असासे उठाकर देखें तो पता ही चलता है कि सुहेल अफरीदी के कुल असासे 5,78,000 ये फिगर जी आया है। तो अब इनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई, यानी लोगों को एक्टिवेट कर दिया गया एज पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट जितने भी आपके सहाफ़ी हैं जो टेलीविजन पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। गुड्स, अब अली बिन गंडापुर से गलती क्या हुई? शेर अली अरबाब साहब ये कहते हैं, ये सुनिएगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने इसका पहलू रखा है, शेयर किया है कि अली मीन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो पूरी काबीना को कोर कमांडर हाउस से एक अफ्तारी पर ले गए और अली मीन गंडापुर को इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए था। वो कहना ये जा रहे हैं कि अकेले चले जाते, लेकिन जब आप पूरी काबीना को लेकर जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ये सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं और यही उनके जवाल की वजह बनी। सर वहाँ भी तो बहुत सारे लोगों ने अपने राब्ते शुरू कर लिए होंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है ना, जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ राब्ते में आ जाती है ना तो फिर वो आपसे बहुत सारी डिमांड्स भी करती है और फिर आप उनके लिए काम शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। वो अपना काम करेंगे, टिश्यू पेपर की तरह आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर फेंक दिया जाएगा, जैसा अली बिन गंडापुर के साथ हुआ। अली बिन गंडापुर का ये ख्याल था कि अगर हमें सर्वाइवल अगर इस हुकूमत का मुमकिन है तो हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। तो आप देख लें कि आप साथ चले, आप भरपूर तरीके से साथ चले, आप खुफिया तरीके से साथ चले, आप एलानिया साथ चले। आपके 3 दफ़ा का जो कुछ मंजर हमने डी चौक में देखा वो इस बात का सबूत है कि आप साथ चले, लेकिन सर वो आपके साथ नहीं चले। उन्हें जब मौका मिला उन्होंने आपको जो है इस्तेमाल किया, फेंक दिया और आपका अब नामो निशान जो है पाकिस्तान की सियासत से। मैं तो अभी भी होपफुल हूँ, इंसान गलतियाँ करता है, अभी भी आप सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें और ये जो 91, 92 का नंबर है इसे पूरा करें और मेक श्योर करें ये 91 ना हो, ये 96 हो जाए, 97 हो जाए। और ये जवाब आपको देना है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम धड़ों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो याद रखिएगा कि ये सरजमीन आपको माफ़ नहीं करेगी। लोग जो हैं 7 नस्लों तक आपका ताकुब करेंगे। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की जी समाअत खत्म हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल से रवाना और तोशाखाना 2 केस के इख्तिताम का मरहला जी आ गया है। अदालत ने फरीकैन से 13 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए, जिसके बाद फैसला महफूज हो जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। अपने दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने जेल के बाहर बताया कि इमरान खान ने तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है कि हमने एग्रेसिव होकर मैदान में आना है और जिस शख्स को ये नहीं पता कि इमरान खान ने अली बिन गंडापुर के हवाले से एक फ़ैसला कर लिया, मेरा ख्याल है कि उसे कोई जवाज़ नहीं है, कोई अब एक रीज़निंग नहीं रहेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करे। सर लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे? अब ये सारा जो मलबा इसे कहें या फिर सारी जिम्मेदारी अली बिन गंडापुर के ऊपर क्यों आई? चूँकि लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि अली बिन गंडापुर करके दिखा सकता है और इमरान खान की से सपोर्ट है और इसके पास पावर है, यही वजह बनी ना। अब बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन था पूरी पार्टी का, पूरे पाकिस्तान का, ये वहां पर आपको सपोर्ट नजर नहीं आएगी क्योंकि एक कमजोर शख्स था जिसकी बात ही आपको समझ में नहीं आती कि एहतजाज इस्लामाबाद की सड़कों पर हो रहा है और आप बैठे हुए हैं अडयाला जेल के अंदर और वहां पे खान साहब को मना रहे हैं। सर संगजानी चले जाते हैं, खान साहब संगजानी, वो बार बार संगजानी की ना वहां पे रट लगाकर बैठा हुआ था। तो लोगों ने सोचा ना कि यार ये इसका क्या फायदा। तो अली बिन गंडापुर के जाने के बाद मेरा ख्याल है कि पहले इसको जाना चाहिए था, बैरिस्टर गौहर साहब को जाना चाहिए था और जुनैद अकबर साहब को मौका दिया जाए ताकि वो खुलकर फैसले कर सकें। सर स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि इमरान खान मज़ाहमत करने जा रहे हैं और उन ओहदों के ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तहरीक की और जो साबित हो सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, उनको अब ये ओहदे ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या वो बयानियाँ भरपूर तरीके से बना सकते हैं। और आपको ये भी खबर दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, सर इनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन लाहौर में हुआ। रात आंसू गैस के शेल, गोलियां भी चलाई गई हैं, बहुत सारे लोग इनके ज़ख्मी हुए और ये भी बताया जाता है कि 3 से 4 लोग के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे तो शेयर हो रही हैं, लोगों को लाया जा रहा है ज़ख्मी हालत में, फ़र्स्ट एड दी जा रही है
کچھ ویڈیوز ایسی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساجد کے اندر ان کو لے جایا گیا جو ان کا مرکز ہے اور لوگ ان کو فرسٹ ایڈ دے رہے تھے. ریاست نے سر یہ کام اس دن شروع کیا جب آپ صحافیوں کو روکتے ہیں اور صحافی رکتے نہیں ہیں. ریاست میں کچھ لوگوں نے کیا کیا, ان کے اکاؤنٹس بند کروا دیے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر حملہ ہوا, ان کو پہلا کام آپ نے کیا کیا, نوکری سے نکلوا دیا, پریشر, ان کے پروگرامز بند کر دیے, ان کو سڑک پہ لانے کا آپ کا پلان تھا. یہی کیا آپ نے جتنے بھی ان کی روزی روٹی تھی آپ اس کے پیچھے پڑ گئے, وہ پھر باز نہیں آئے, پھر آپ نے ان کے اوپر مقدمات, پھر مقدمات کے بعد آپ نے ان کو دھمکیاں دی, خاندان کے لوگوں کو دھمکیاں دی. تو یہ نا ایک پورا ایک پروسیس ہے کہ کس طرح آپ نے سچ بولنے والوں کی جو نسل ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. جس طرح غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, بالکل اسی طرح سچ بولنے والوں کے ساتھ بھی ہمارے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے, لوگ آواز بنتے, لوگ باہر نکل کر روکتے ایسے ہاتھوں کو, تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے نا. عمران خان جیل میں ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان عوام کی جنگ لڑ رہا ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان اپنی زندگی کو قربان کر کے ہمارے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت اور آنے والے کل کی جو ایک پلاننگ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی عوام پھر بھی خاموش رہتی ہے, کچھ نہیں کرتی. تو جب آپ ارد گرد بے حسی دیکھیں اور بے حسی خود اس کو اڈاپٹ کر لیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. آج تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میں اسے ٹھیک نہیں کہہ سکتا, کبھی بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہی کچھ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ بھی ہوا, یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا, ماضی میں بھی جماعتوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا. لیکن جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں نا, تو آپ کے اوپر یہ وقت آئے گا تو پھر آپ کو احساس تو ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آج تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کی مذمت ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ سڑک پر آ کر ایک ایسی طاقت جس نے پوری دنیا میں غدر مچایا, فلسطین میں بچوں کو شہید کیا, یار آپ اپنے ملک کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے, آپ نے اور کیا کرنا ہے. آج آپ جتنا مرضی سرخی پاؤڈر لگا کر اس بیانیے کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چلانے کی کوشش کریں کہ جناب ہم نے فلسطین کے بچوں کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر جگہ دی, ہم ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی وجہ سے آج دیکھیں وہاں پہ امن ہو رہا ہے. یہ صرف ایک بیانیہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشتاق احمد کو پاکستان کی سڑکوں پر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی سر حقیقت ہے. اور آج خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ٹی ایل پی کا ممکنہ مارچ اسلام آباد کسی بھی وقت سیل کر دیا جائے گا. خبر اب یہ آئی ہے کہ جی ایک تو فون بند کر دیے, سیل کر دیا گیا ہے, اور کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے جا رہے ہیں. تو اب تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا جواب دیں گے. اور جو لوگ شہید ہوئے, اچھا پرابلم اس میں پتہ کیا ہے, آپ کے اپنے گروپس ہیں, آپ کے اپنے دھڑے ہیں, آپ بیانات دیتے ہیں جب آپ کو سوٹ کرتا ہے, اور آپ تحریک چلاتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے. یہاں پر حق اور سچ اور صحیح اور غلط کی بنیاد پر تحریکیں نہیں چلتی, یہاں پر صرف اشاروں پر تحریکیں جو چلتی ہیں. لیکن جو ایندھن ہے وہ آپ کا ورکر بن جاتا ہے. اب یہ جو بچے شہید ہوئے اور راہگیر جن کو گولیاں لگی, جو زخمی ہوئے, اور جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں, سر ان کا جواب کون دے گا؟ یہ تو ایندھن بن جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مشتاق صاحب جی پاکستان پہنچ گئے خیریت کے ساتھ, اور آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے پہنچی. اور ریاست کو بھی سر جا کر ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا, حکومت کے لوگ بھی جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لوگ بھی جاتے, تاکہ ایک میسج آتا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مشتاق احمد صاحب کے ساتھ ہی پاکستان میں بڑا برا سلوک ہوا, اور لوگوں نے انہیں یہاں تک کہا کہ آپ جائیں, جا کر فلسطین میں احتجاج کریں, تو وہ چلے گئے. تو آپ نے کوششیں کی, ان کو چھوڑا گیا, جو بھی تھا آخری کار اسرائیل کو چھوڑنا تھا جی, اسرائیل نے چھوڑنا تھا ان کو, انہوں نے دنیا کے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا. تو یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے, چلیں کی ہے, لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ حکومت کے لوگ جا کر ان کا استقبال کرتے, باقی لوگ جا کر ان کا استقبال کرتے, تاکہ ایک پیغام یہ جاتا کہ ہم نے فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑا. جس ملک میں کنٹینرز لگا کر شہر اقتدار کو بند کیا جا رہا ہے, وہاں پر لوگ استقبال کے لیے نہیں جائیں گے. وہ صرف ایک خانہ پوری انہوں نے کرنی تھی, وہ کر دی,
اور مشتاق احمد صاحب جی پاکستان بخیریت آ گئے. اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.